Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni wananyasi wa diaspora na ni wananyasi mbao mmoja nsananza za ulimwengu gari mtosawoni gari mnikauni za heshima za hanyu na umwambia nuka yae service de communication ya hanyu iroha saitanze kabambonji ngasi d'enfer Rochereau ndei la place ijoka ukaya ne marche gan isor de Luxembourg kujilia ha d'enfer ngiabo jana Rika Saint Michel, place Saint Michel le lor jariji hundu ngasi d'enfer Rochereau kando vanu joka honana maudu samedi ya he marche ya hoa na hatu ra mwanamshe reati mizima wa viole wao wanda vanu joku jaramize tarehe za hatu ne serikali ya Komoro no mavu marifa walonuo no mavu hazi walonuo abungiabo lazima jeri moneseni uka nde place ya d'enfer joku kaya ne marche maudu samedi à 13h abungiabo ngari mkaribisha woni hawinji hambaba hamjomba hamwana mume hamzazi hamromararu haina mratimize maha yaujwa ya rohebonze ngari mkaribisha woni banu maudu samedi harme marche ya howana minhum particulièrement faina ewa maha mitanu ya violewa amjazito za sharia wando bano byo kubyari watanganya badimano wananya wa violewa rambize ochafu mjiroho masiwani abungiabo ngari mombe yaoni salama na amani ni wandulo harumwe rezo sosio yinu maunda bahati ndio harumaye ye page yinu ya he combat de siècle ya hanyu haina zilio lazima ngamziju wao ngajodo mwambiani mwezi ona ngabojodo zirenga ngabandwa johishieke kwa azirenge sha omwe ndio tiari ya umunishiani haina jo kanga ngaziro hao abungiabo handani ngani mwambia nukaya nari kubaliane partager video yinu no message ni lawe ondwa jojo utsengelea obahanwa liyo maudu mrati wambaka hatawa au kaja tawa ngari andisao ranzi Luxembourg huja d'enfer Rochereau waharumwe marche ya faina noondolo dingoni mwa faina mabani hahe nuwaho wa violewa abungiabo ndudi mwabone page hanyu ino laino page ito na limite ya urenga wandu inuti sawa na profil uka profil amadio loniyo esatimize 5000 mtina ujo urenga mndu ojuma yako shaye page inu benge de dunia kamili ngwajojo mji abantu batina limit abungiabo ne page hanyu inu haina zero hao ngazimambiaoni ngazimonesaoni abungiabo tinula cha wakati mwingi hoa na nyasi walo banu service de communication chaini sairoha ndio haruma zehazi za hayo ngalifanyao mrongoza hatu nanyi ya ukaya tasiri waswili vano place d'enfer Rochereau abungiabo na partage video mrudi mwabone mrudi mieme information inu wanadamu wajue address wanuri rijo kamjilia abungiabo mpakanda yabo amtengelo wanama abungiabo ngamtengelo wanama haina mjima daye banu ya jionese eshatongeza rakautengelea d'enfer Rochereau oshikaleo yinu oharumwa ye marche lonyo yinu abungiabo ngamonawe service de communication yanyu tsainu ngiwa banu ketu lala ketu siu abungiabo mtengele mwana mamba iswali ni muzise ukaya ndei la place ya he marche rijoka hondana maudu samedi tukaunda na maudu samedi oharumaye marche ya howana abungiabo mwana mamba iswali ngauna
si unikaze mikrozinu uonese marshe ya maudu objectif hayo kwezi. Assalamu alaikum watukufu mbidungao. Marshe ya maudu marshe ilo muhimu ya wana wajuruhila nema kartili wanduwa peu alafu usikwa maudu ngelazimio ro wazaze ro wananya heo wana wajuruhula wanwe majeni na nasi wandu wa baba na wandu wa bae ngelazimio rijevo harumale plasi inu wandilio banu rije rambe ukaya karija kubali udhulumifu fanya wana na haina ujofanya udhulumifu wa mwana ngelazimuo yaunde mahakama ya mlazimu abenge ngari mparaoni haunji ra wanawashe ra wanaume ra wandu aduhazira watoto mje harumwe plasinu rijeri onese utukivu hatu osoni mo wandu warenaze na izenu lazimoza habari hizo zifanyiwa haraka kama nyazi paweze abonge ngari mparaoni bano super maudu treasure rijeri deneso za habari hizo. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwisamwishia ye muhimu ya he marshe ya maudu mwisamwishia ye maelezo ya he mwana nyasi mbaiswalihi ya husuye marshe lonyo inu abunga bamtegule mwana ma doktori Halidi ni muzise ukaya ye marshe ya maudu inu nge husuo faina no ananya ramwanamira mwanamshe waudhuliwa ne mesha ya hao wenji wazihwa wenji wauzirewe nabo wakomori kamili hamzazi hamme hamjomba hamwanamme hamwanamshe waringe initiative rifanye marche maudu samedi à partir ya 13h randise Luxembourg huja d'enfer inde place lonyo inu wandu wangu elezo namnaje washinde warengele fumbula hao kwezi wa Komoro. Assalamu alaikum. Amade keliza onesi habanu lokaya maudu mfomoti ngari honda nao d'enfer ngari honda nao Luxembourg rifanye marshi ya usibabu dezendongo zijirio masiwani hususan jali za jirie mwana hatu faina rirudise na rionese zetambu zijirio zinu haukaya ngarifanyawe maandamano yanu ngarifanyawe ze marshe zinu no wandu wala dhimuangale mahakama watu onaka kweli banu wanunga tukidwa unezenongozi cha waziri we mahakama ngutu hafili haha bataani wandu warengwa hazini wandu liwao mapesa na singa si waunao henusi harmwe miji harmwe zesi harmwe dunia wandu walomkomodo wafanyao maandamano hasibabu ndo wana wa jurilwa wana alafema jindu yayo yabaki katwishi ya hata yaona ukayabanu wanu watabia uleza nongo zinu ikaula dhimuri badilishe chaheni za hezi wanu wahaza waraki waone sasa nongo watingo sasa haya wabiri arumwanzia sasa si haki emongo maudu na rijebanu tena rombe ukaya maudu de joka ya mwisho wanu waelewe ukaya wakomori wahivumo zero zao sazivu asibabu nezetwabia zijirio zi garona ukaya ngasina mbamuda zenongo zinu zikaudojiri hasibabu ukaya woyifundi kadhari gemna shioni sharangu wakati wandu wajua wazaba mafundi haba hawa wasawasi yawa na zombo wao kwa tusubutu warumi emongwe narifanye ridunge hata serikali hime waziri we mahakama yaone ukabanunga bondogozilo muhimu
rano wandu walo Faransa walibwao isodogo za jokati mabani hanyu mwadisi zihisi shasidoka mwende mwakesi mdoro ndesaka wakobori watawandi za Faransa serikali galiba wandu mapesa hai mitika tiro hayo sababu bursu nesa bado mshahara hangu hata leo nja parona bahindu sito ya mami raruti timizoso manja paroli bahindu yeye ngamtoka urabia mtu mshamba akauladi mwaliwa kaja paroli yeye hapo midena hita hauya idande serikali Mungu na mtafadhali mwangaleze dongozi lokura nande ze dongozi chiriozi za husiana neze ya ajali ziunrao wana neze ya ajali ziunrao wa waade amkazo yabo nombe Mungu wa Komori walo armée Faransa Ile-de-France surtout wasane wahudhurie armée maandamano ya joka uka maudu pomoti sa fukare rangu Luxembourg ujabanu da ferreshoro rilio ba. Salamu alaikum salam. Maraba menji wananyasi mbio armée réseaux sociaux inu ngamwishiao ya service de communication ya hanyu ze disposition wazira ngaranzinga sina mifumo banu wanjauze ntananza za Faransa neni kuenza Faransa neni banu balozi liyo ngwashairishawe manifestation yanu wandoje hawinji abungyabo ngarikazo kifubanu nende haruma madandwa jina mana ngamona mae wakati kauturuhusu ukamona maba tuko ngabomvua abungyabo mtegole mwana Masedi Sufuni muzise ukaya mwana Masedi Sufu azali asumani bwana head uti rais ya jihanto presidency hanvu ye muhimu ya hayo ngwanzo ya diviser opposition ye ngwanzo ya diviser opposition harezo ya hindi nishatongeza ndo diviser ile ngozo tizihono chati ndongozo rendeha kama nabo kaya kama nakanza bodawe shauku dadeza tabu azalajo hanza ajo trogo dona riono alisema manifestation depuis 2019 et a divisé opposition kufanya manifestation Trocadero kufanya basadi kuna kazali chala kuyabo kajoda mundu gema ya mania okay kipiha ya communication ya kauri poste ezaka hamba kauri akadiviri wahedo tukoka liswali weka nami namda bilbasura ne jao ne jana msali jamani chala nguyabo abo mtuone fursa za ngwalo hizo shirati ngabanda hizo na mdaze kama kama mtono kwa kimalambe yewo kudivizo hasi wa mudogo endi ukeza jiri Marseille kwa jadivize Marseille wa divize Marseille wakara konfilia wantre hao wao shaya wono katoko bato fakemani wala wakawalo wakalo asagi habazima holo wahabinuka tawala tsari wanyisa ba zonda muono example Jacques Lavande akaona homisha kikina mihogo hata yarudanda amushavuriza fakibda dabare ngwa bozana bozaya nenda wewe atomu isafto example nambuto bana mhuyu wa daula ya Gwanzima hii akaunda ulia alafu baada zizase dali zija za musedali ya tulekote alafu wana mbokaya bosai rikubalukaya mbishini sikubalukaya mbaye sharifu neburwa sheha na ilarifu rija na shafwa bisharafa na wadani wazayando shawa hatu walando andabo eondo agoshira divize edini kuyamba hizo mndu mkuu wa Gwanzima yanazishia zongizo yabo jobwa abahani honesi watu wanafanya kinawali wadivize wa niseye diaspora eza tokea azimu unupepo wahusi wajopepo wahusi kawo zo kamzijuwao kagabo wandu kawa ambao ondasi okawa watanto mala watipa tate Marseille watato endo bimbi aparojuha
ya hima yaba nguwani wazali ya duba shwanza ni huni ambokaya ngani wanu wazali nunyu hama mkomori ka komori site shwanu masila mwasa mpulsa na mkomori ambaye kafiri lazima wane side hali hiyo lazima wane na kamra mwage azali uono haya amo kaka mazali amiti ndaye hasa baza la ulibia amikaza liba ngona bahia bo baba au bototo narike makini bangwa jodo usaze makali mayo janyuni no paza mbeho da shawa mboka wa divizeo opepo wa usi wa jaba no mindo hiyo ngona yeno be amboka ya ewa wododo hilo lo ali lo abudu lo dobi emzima dobi amboka ya ngeazani kabati ya hamba shawo pia nimeazani chone collective alarinyo leo wakafanya nini hapo wanasoka hiyo jarunde heri ya jori balia ndio amboka mto wazali wo na bahia bo mlawe harara ukazali katina zemvuzo zo shida ya use ya diaspora mchuzi wona aminga labo wambwa hata wabilla hata kadonda aro kaza lalo ne fursa hiyo ehajo ehati wala ewabili mwahe hunu ya demande autorisation ya azili hunu kambo shidade ya diaspora mtazibahi ngabonogoza nazono kaya azale sashindiha kaya sakubali ze arete za tolomo nziani au ze arete za hamba ni magwama na wa diaspora okaya ragwesa azali yesa yazo na mtwala ya kato twale diaspora eheli ajo wa kwese ya daraja ukaya baha kwa reno vile passport iliwa watalishe diaspora kwa waje sisi za watu kwanza shifika kwa nako tukazikaka tuna passport no labda nikaona sokaya azalika tena fursa raka tena shani diaspora wa diaspora hii mshindi na daraja je hali hiyo abozi ja zokaye yeye atahetoba yajetoba hauya ya Mwenyezi Mungu astaghfiru kama deja hesa akavyo amenine shikazija hesa asali mwamri bodione zena go hedi ngena daraja sasa ataya asali mwamri hawende mioyo yatawe maramba mingi wananyasi mloba nunga mwisho mawaidha heli ya sihawa nzima banu nyuma kabjaba ha banu nga si dans ferrosro wando bana manifestation joka uhisiza marche ya he mwana faina ne mabani hai no wahu wahe wajuru hilo masiwani wazaze no wajomba no baba waringe initiative les associations waringe initiative rifanye marche nkur jeri annonce ze massacres zijirio hunu masiwani amekaro na nasikar tono gozo ham abungia bamtegele mwana ma Dr. Halidini Muzise ukaya azali haina taratibu ntipi ya mwanzo atante yafanya haina za ufanya atatambaza opposition ewe fikira wewe ndino tumone swala hiyo kwezi madekeli wa hamba hiyo azali asaha isandrabu katujwa ya pulenda hu aba ha zemvu ya loni hizo wahamba yatambaza opposition no opposition ngabo opposition na opposition banungo wa opposition sisi ma opposa ukasisi kama timu ndio subutaja himea mbegu una biondongo za azali ukahamdu macha na mbeka kabati joja general siambe ukaya ibanu ngafikira ujene hetsi keli endao baba nuzeloge kaswendelea erifanye yende keli na jona opposa emru azali ajuka jana shemru azali ajo subutiaje anambia ukaya banu azalandru munje nuambie ukaya fulani kaja yombende na jumanilia kama tujoke umpuzi wakati rio unu heni opposant wa azali wa kweli wenge hahimi bulindo usiku azali ajo la wabotiju hauya ya lalenaza shakabati opposant uhe serikali ya azali
yachodondi ana mahadisi ya wandu daila wandu hii saidi ye hajangu hadisi daina ye woi tiji ri sirija kiki wono au dola makoshola belu wono sio ndoko wa Josu mtiwatengele mtu wa hadi semana wa hadiso jambo wangu hadiso daona wandu watoelewa seke l'opposition watoelewa ensi inu ensi hatu Komori ekeli ilio ka ensi yarmatabu wandu boko kwa tuona hata maisha ya ensi wandu wazoea umizi wandu wazoea utoka wado unda mapesa jau shati wandu wazoea kwa wandu wafanyazi warendazi ya uangalia ensi batau Mungu azali heni ajokaza afanye nguto fanya no ya sabazi watu si isi opposition na rihime ritikiri baba ni wakati garishao ndongozi ji garishao bala fulani ganzo de gari azali bazali hamamba kayaye kaha hamwe gari yae ze tabu ya loni zo bala bangu to jozizima hati dono ndongo jizo no kana ze tabu loni zo na utepirizo hatosi kwe ajolawa ubirer mwema mahakama ikeli alazimu ubire eka kweli ngao na haki gojoro eka kusina haki gojoliba serializa wandu ambao tini sheiti unde ukayari wandogodo hadi sidaina ye uje udanganya umpotsi wandu wahima wa wanawe wa wandidia wenzi ono hea salinge na wandu hindi salinge haba kishana nele no wandu wa serikali nize fami za wandu wao Shai Komori kamile basi wayomane kami kwa tia zali watu mtaa shangu fanyo makri ngufanyo mvuu ya baki mwono wakati wandu wa jusi za kale 26 azali nguro mwono keli wandu wakaudoju hawendao mijini wendawe wandu wala wakaudoju mijini wendawe tawa oneseka narfanya jau narite wandu ufikira waje waseo wajarma invitation joka beti salama zenogoja pia yote taha ya kwarie ukawa wala na bano abaham Komori asaha elewa Komori kasina ndongo itosilo kaya ekaonde umnikeba hindu mujoreka ekada ambazi silo jamjoka kana humboti wala katindai ono mungu ya mwanzo ni mwambie nukaya azali heni atokata afanye gujofa hata gujopwa wandu waje hunu mmono wandu wakati taila maandamano yanaandisa waka kweli waka organisation taila daula haki positive jao Jacques Laval daula ya haki positive wamsini bala corona wakati yo ikaija uone alafu wandu wao kwa chakana hazi itosilo kawa korompe wandu wende wao ule mabawa na matuisi za tendi wende wakaze josho wadohima wandu ala kabsu wafanisa ne wandu walo Komori wambao rifu wadigo karuma plasa ya mbao rifu koji wao wale viwashonga tawa walo moroni wadigo nza waone sekari bala azalinge da huu na mbengeri hali mule mvinyo hanu na mbengeri hali mburele bagelanya shamsambe kaza linge na nyigari chuwa ukanga bondusi yabwa kubalio kaya ensi giwarmwa indini giwarmwa tangu zinji sha wawandu watofanya hazi wawandu boko pasina hata badogo undawo titu ekale hundu serikali wawanikao ni mdru 20,000 30,000 brende ya hudu mbaindu hao liaru dao nemba video haene mbaba ge haende letegolae ya wakabati namna ya tojo ibaya ya nze hadise opposition ebongo gari mwambiao nika azali kwa babu kwa hadise opposition abande keli afanyao banungu tojo ngutobirahe ndea ngutopwa mndu
endao no mruwa hayo opposition ambaka balango tukazali zefikiralo nizo na zila mlo nizo shabale hatuarinda kawa la kwa tufanyaze logo keli alajibu wandu ndudaba kufikirika kweli bala azali gena fikira za hado gena hindi kwa azali wongo nje hunde mali ya baleza sine rona fikira yo kainsia ile kelele bora ebongo upande huo azalika na ushinda ya Ritsambaze azalika na ushinda ya Ritsambaze Komorisa yivu tabu abangu wanzwa oneraha ebongo azali nafanya heni ya jukaza afanya shaka na ushinda ya Sambaze wa Komori kana ushinda ya divize opposition na nyi wani ya mnikoni imi mwambieni wandu wa opposition kaya na mjuweke li mwakazi banu sisi ngasi hunu watata mbulo haja na mbadugo ya serikali tukada shasiri tojwari himi ngaronawe ensi ekeli ya dulimiha gari himao rirongoze isaidie riwane waluo wa Komori waongera hambali sasa kamtsuni onakanga mdo kanza njeni nifanye haziko moria aba no ziningarifanyao wa Komori garifanyao wanansi wa Komori emoga ntikiri ni opposition mhadalo aba ba mwisheza jiri zetsubili tunezini sisi richoru wanga tsingo mwangaliani nuangalia wanu wafanya zetu biaziri mkazo yapo marhaba menji wananyasi waongozi mdorma da sinanyi vanu rifanyoza hazizinda sinanyi muhimu ya video hino anto juste les manifs les marches ya wana hatu wa violeo masiwani rijoka uka d'enfer rijoka uka ya Luxembourg à 13h ya modu samedi gari mlalika uli mjiha winji hamme hamshe mjeri habili hajiku ye dictateur ilio masiwani atungeza batoma hakama ya hukumu haina mdu ya rohiki abungi hapo nampartager video ndodi mabone e page yanyu ino beni yo hani haina ndongo dola ya piangu yo tiari ngedilo munishiani amtegole mwana mamba iswali ni muzise ukaya azalira ndiavotewa 2016 ujampaka doji 2016 le 26 mai 2021 ya hasibu nti sha wanzo ya kenti kimbu wanzo ya devise ani wanzo ya ungue opposition ye wewe shauri haho ndini morali ndini wa Jonika azali ya zie massacre ya nzo ya devise opposition efikira hweni. Assalamu alaikum watukufu. Rai yangu husuyo divise azali ya devise opposition neni tukiwa nesi hahe azali ujijuo kange haruma hatwari ukauba hano wa Komori wa faliki bando kwa naure jeli mono azali ramraji na ujuhuja shahakika wa Komori kwa na ujuhudishi wa vire mahaila no sefini wana basa yuka kunyirajina ikawo sisi wandu hazi raeshi za serikali kumezabira ala hakika wana hatuna juu kwa chakula zaba korono mimi na tusi valid ni wanao hizo ojuo ye manahangwa onzuka hapo kana barokubali abasa ranzi juzi ranzem gwanzi maila wa Komori wesa waelewa abenge azali na tante hainizo tante sha hakika kana shirari divize uka haini mri ajangisha banu ge hashiri gujuo izo yanzao esa ziwaswili parce que le 26 mai azali kati president wa Komori cha hasaigozisha mvu ngwendeleyo abenge vatu rizingara vatu mpaka nda sinaye rende hata rimshinde rimhubisi kabisa nda ene jamvila hapa wenge azali
gutapalo zila lingo hamba anungutapalo ukaya hajua ukale 26 hapo kati raondani rabonze wanungo uhashiri ukakati yabo kutofanya wanzo abakishangu ufanyole fitina hata liraswi na hakika kana mshinda baishwa ya mru hajabanu haba hainuri fanyoze emisio yini mtu jokabanu hata davala doktor halidi haba baishwa arijore ngasema la jorinika ari rambe tian abonge kana mshinda zali nguweseye sha hakika wakomore hali walio kwa determine daya kabati mdoja ya wa korompi de kinyume wala wandu ya kana wa Marseille wa damba wa ukina Shaklavani na wasaya pesa hakika kwa wati harumali jamvilo waona yematsoma matiti ya uriga bili wambe na mkera zibaba la rivewa sha ala hakika kabati mruhunu ulo kontro ya opposition ilo unumanga na ilo ngaziji ikawa ndo angaliano ngam ninyi wandu mloko ngo ndunacho renga raljana siku ya renge taxi yazungulie omjamdoni basi haini mdu joka harmwe taxi yo abokatso ambano ngotso ndezi mbili yonde sondage akabidi mraifanya donc abonge azali ngutante bure kabanu hata walewa ambao ngo wahale sodapo wandu wanzori aliwarumia azira za hamba bana watoto wanzo mabawa wahohe na divai wendo warenge fedha hiyo kikawanika adimsaidi hawanika no hanikane mabandia hahe wende wahohe mabawa wadamba balangwa opposition zilandabu wala wandu wanzo mapesa warumie cha hakika wadati wandu wa joshinda wakabili hata wasuli Ali Abdallah ambassadeur wa mambe ukaka au nani kabati mbuto zenyi so mndungu to so majao utikabili hata ujaba donc yonde hali wa kumorali sha yemzeye malaika ye hamambe ya ruba mkabaya mbe ya ruba mkabaya ya lawe zingarobu bango ni ya ruba mkabaya wandu huyo ujunga hata yoke na mpaka wenge vanu harubua ndo fanyeni atafanye nando usubuti apare emafundi awambie ukana mjomitini mfanye ndongoza za hamasira hatene no wakomori wasangwa uhashiri awenge azali msudhanu kangu joendeleane hadisi hiyo sonongoza nyunyi barabase isufa natwengenga mkazo yabo nike mwanama mrajina. Assalamu alaikum. Maraba menji wananyasi mdoba nu lazima rimwambie neza rimisabano ukaya rijirumu shardi rirumwa neza association zilo hunu pia rirumono wadzate rirumono wa baba rirumoni mabani hato naoneshe watu jori fanye kampani ya he marshe inu idio Luxembourg maudu samedi à 13h ridugani ujamanu place d'enfer jeri fito ze barnamaji za hatu rimoneseni zengo hili zilio abungia wabaha mpakanda yabo ngamtengole mwana ma Abduhamada ya jimdise omwendolonu wa unu ya ronese zabarindi ni azadia yemfula mbe alazo wabonsingu tapalo halafuri bakisha hokaze shononde yanzo ya tapaliari memdondaru ya divise opposition namna janzo ya divise opposition mwana mabudu madame ambassadeur le suala lituliliano hauka bade heli yeye yari tundao de heli kwa watu tundao heli yari birili yao de heli watu mbirili yao ya hakika suala hii kanti ndo hauka azaliha hawanyisa wala wandu ikawa pangalila jamvilaha mada heli ikawa watukufanua zamba shalila jamvilaha hena mdu hauzisiwa omtango wa hahe ibido ya uto omtango da unu doka hena mzimandao yebido ya njie uharima yemiji
zebavu ze famille wandu ikao ngujoha hadisi nde nao patu sutene ye pouvoir ya yesa kazabahano ndile vensime ebido ye mruo yanjia waoneseza hokaya wandu walisofanze declaration bonze yanzo wanadamu wao wende wambiyo wandu ikao ngwa suteneo ye mouvement yajo ranzile 24 mars 2019 baso wandu wao wapuli wa wandu wa hele jambo wende wao waoneseza hokaya walo wandu wafanya declaration le 25 mai 2021 wandu wafanya declaration le 27 wandu wala walangu warifanya hazi si muvasi yo hatu arinkumu na ambassadeur hokelo fiti wakati wenda wamba declaration yafanywa niziko le 25 mai à minuit abozi Congo fa declaration yoka esa récupérer pouvoir esa récupérer institution il y a bali wa Komori wende wa récupérer tiao wahemdo asubutende ya emilie mdu wa he opposition mbo kazi kola ngufanyilo azali hazi ngolo za hokabo ya hakika azali hesa hata lwa nenzia yabonge bidiwe opposition wajuzise ebe mdu ya kuna mbazino mdu na bokweli yabonge bidiwe dawa unasojita na bahi wao hamade heza baba Mustafa Sèche va faire une déclaration sur le 27 a déclaré au cas de le 30 samahani a fait déclaration le 30 amange président wa transition ale halafu baro hawandu wende Emilia wala wandu wa Emilia yafanya declaration ila wambeza karabal Mustafa ola kusewa nehezi ya wafanye hazi ngabo nyimwe ndo muhambe yenyinde wenza zendrabo hawiazalia mswani tini mwende ya mwende mahambe de mwenda zendabo aweka mdo angalia aboranyi rasumani azali yamkusa ni mwende mwambe ebataniyo abamtone de hasawa ngabadani mnikene garantoka kamna ushinda divisa ya opposition ukawa ngajamba ukaya ngala wajulwa ko sahimu zibahe maana mtapala wewe namna hii na bokom juweza hokaya wafanya declaration afanya le 25 mai à minuit il est que respecte les institutions za Comores ikao basé ha harme constitution ya 2001 sharia shadaula shilo yabo sharia kao ya Nations Unies wakati ze accords zafanyiwa ya constitution ya jafanyishiwa ya votewa ya Nations Unies wasinye mkataba wa Komori wa sulahishana wasinye mkataba wakayaba na bahe constitution ijuru habana ikawa Komori wevote alunanimite abwende imbali yaona ngabajodo fanya reform za uameliore Union Africaine wasinyi le katiba hilo na ukarisanja harima amani ya amani hiyo ijepanga hiyo constitution hino wasinyi ukabaka mazahi Union Europeenne wasinyi lenzi hino si wanzani watu ya Faransa washuhudia mkataba huo shaza li hamanga mdo nusankini wa Komori watu lo hizaniho wakatenda akawarenga ye kuru constitutionnel barebe harime kuru supreme shawa Komori waka watu la hizani shaba hawe sawara bushiwa hamambani ndabo juzi hamambani ndabo jana banga mjoko kumuri mtu ndabo nilelo kamna unjia okamisa mumdambu abungabo azalwandu wapuwa wendo malahoni huno wandu mwapuwa wendela warinyasi wao wesawa warambua shango na ndongo wamba kwa anofanya kwa anao warema masembea hamadi zomfanyao kwa anao warema zigongo hamadi zomfanyao kwa anao warema nyipanga hamadi zomfanyao haubunuki shango atingo jamba rishia okamwa jamba nduhara urenda shamduka harahuishia wongo ishia uchako aturega abonga mlo hasara babi hiyo gamlo hasara na miongoni mwa sikitifu uliyonda yakaya gasina baadhi za wananyasi wa opposition hata haba hainu kwa jashina warenga kwa jashina watanabahia ukaya ye Komori isainji ya kunguni geumao isainji ya njenji ya ngajohamba dudu inji ya mwanzi go sankidio yenti ya hatu mbabiyanga baadhi za wananyasi rejihunda au harimaye boro ya he opposition hata haba kwa tushinda watanabahi haindi wazigaruka yabo sedisufa ya tende ya rongoa na tutende na rongoa abwezo sedisufa ya haba gizo kato kasi mafa yabo karutorongo ajizima karongo ajizima ukasani swambeza hokange bidaza lolari mto bangumi abudu na karongo hanko babili ga bidaza lero he bahabo sedisufa rongo abo handongole abunge bidio ringele bahori kaze yabo okeni wakati tujokaza baho yabo abwaza libijo profiteni letogola warduonji wonda ula mwanzi na kahuvu mu yede mbana tingobe hando malahoni wenda welize tukiki malola ngurifanyo hazi ai yelelo mbobi mwenye baraka hajofanya hazija na mwenye baraka ngeshivani yelelo mama de hajofanya hazije na mwenye baraka na mama dunga shivani yabwemba biyo ndodumishawo hizo
ukangwa wafanyao hazi na mtonyesa kwa hizo kabo haji wafanya hazi wanawaje wafanye serikali hazi waje wafanya zile hazi na watapirizo yengo baba hawa nusambia liungo fanyao hazi ngufanyao zile hazi amesema le ndade bana bakwamba se eni mndu wanzo ndeo ne sambi nguni kwa kirita sio kai hungo ndo mwana mwambia ndo namone baba ndo ngaribigo hazi songoza usaidi ya azali angeenda donc awambe sende namna hiyo shekando kalendo ya opposition wabalilo watitehe wabalilo watilile wabalilo watizide wabalilo watamego harima msiba na wondo waunge tukorudia mbala ngafanyao ya serikali na zali hazi mndungo no kangabo ndabo za dobo hari yabo ngabo komora nikanzari mtana bahishani ile swala lilu ile sharaka hanzari miri lezi mbebezo ntipia wandu welewe wakatubaje ukamdu hato weka liba hiyo wandu welewe ndo ya ukaya azalibo ya tohundo zo amba wakomori ya tohundo zo rende wakomori ya wemba byambaki ya ukange bidio yafanya taratibu ya tenkodo sebedo hano usiku wa lelo wado kufanya mkonzi wa dini wado kufanya lelo basi azali habe haile jeshi yabo na gendarmerie wade watsambaza mkonzi huo omuhalora wako tufanyishiha ngamfikiri baka harima wandu watimizizi wiziraru au zihwizine ze video sasa zikazugulia harima rezo sosio abugabo garazore mambere za hokaya abuze taratibu gizo zinji uromoze taratibu za hada ambeze hoka balola ngedasi iliba joro hambeze hoka balola ngusutunele jabi yenkodwe reme kubire minya yemi konti ya kidini ili wando jibana kabaleba na kamjazi minya balada bakanga bwano fulani balada kama bwano fulani abugabo sote pia habange milio hela mndu yake dhabana wahe emba bahani kaonge yake dhabana wahomji wahahe yake dhamana waheba vya hahe yarudiare nge dhamana yahe komori ya tonsi ngoni okeke miji ya tuita maziwa yawe zentizi tabalia yawe zebavu zitabalia yawe komori tabalia lezoni zo azali ya tahao habuge hapo dazilaza ho wazungu emnom averti en vaudou yene babir jorsha shinda rambe ukaya yare mambili habenze ngaromba mnyezi mgikende nzimara rema sheya bilinge bidori mdeme ni hararo limkaze baba hanu abugele fitna lanyu lijula mgala waju la kosahindu kamna hutshinda munde baba numbire yene babira akashira bitsange manya samba sajaro jumale swala ni maramba menji musamushi ya emelezo ya husu azali ne hazi Tanzania anzo divize opposition abo musamni kwazi nzia heli zilio abungi abo lazima ni vanrilio si kartomba ngo hamba sha lazima nyuma kwa jaba mrangalia vano inungarisha irishawe ya marche ya maudu samedi ya jokandisa Luxembourg uja vano place irilio place d'enfer abungi abungari mhorishawe ni hawinji hamme hamshe hamu hampiti neza association pia odwari ruma rifanye kampanyinu yahe owajuho watu wana hatu zile mbeza hatu abungi abo ekari ona na toujours si kartomba ngo yohamba abungi abo bamtengele mwana Masedi Suf ni muzise ngelazimo wandoa baki ini ngelazimo ribaki ini hautsaha rireis ye tartibu indi ni ulonio mwana Masedi ambomwa dorani saba hina Mungu akar majanibu ya kisiasa awaka ya PDC ngabwaka rifaidi ngabwaka ila makandida halafu urija sanga makarefuru wala hula ngaba lesho nono ukaya ezajirie nti ko ya tapo shode ngana republic yoge no soka ya abuga sini na ngosola ale mashini ko la ale mahari wala la siri wala la yasuri ngana sangisha bala donc avoir le soka ya abuga si pamoja ha un seul cause nous sommes unis pour une seule cause, le dégagement de Gozili. Donc, à Orosokaya, à Wakasini, quand on a fait un chauconi ou d'ahoni, Charles Jabala, Fikiranzim, quand on fait un tartibu yokaya, à Orifang polémique yokaya, quand on fait un guerrier une, Nasika Sini, Ronana Juzi Luxembourg, Wasotipia, il faut la déclaration, Ronana Jana. Châtelet et Charmissa par le Montibilin d'Arune, oui, Hajimbai, Yala Harmon Boudé, oui, Halidi, Yala Harmoye, Retsandaya, Ola Boudi, Yala Harmoy Dimani, oui, Ali, Yala Harmoy Mahame,
wesaidi alahabwe baba mwana mwikodi jabali ochi amoro soka ya mugasini kuminga kahujua weketa kahujua shaya rimiha sababu hano gonzima nizwazali ya fagale 24 mars donc a unification ya hatu yo fonde yo komsa kama na govira uvuzi au sindano baina ya hangu na halidi habe na hangu nawe haso tipia na republiki donc abo gebilio yoto ela doka fagaje hoenjeza ze juhudi na zevu ilirike verification atu yenjeze anu ike jalidi ike form bila lazima baha shaye yuni kasini wato yuni na wala wamuono zina maana za kilafani uono za faki mbadabi atomuso ajawa bandabo ngono hamo kayari kadoka hunda vyedo joga hiza wadu bafsia na wili mwishizo ya hamba wenda komori ila diwani isihi gari kadoni mwazinego miini na zinego mitani hamba tabo zingizi watu tokeza pia kwa tunda wadu wala kwa chila unification ya azali ya riposte contre la diaspora haya contre wadu wa republika kana baka sini yunuka sabao ma republique kada baranisa Fatia ya hatura ngoma doni wala kwa mae parti wala kwa si kata maparti kao yote pia ngono shaya rikubaliana mkonti mzima rikubaliana mkataba mzima rikubaliana modo mzima okaya ekodoa hatu azalia rohe donc il y a l'unification kazalia roho no kaya garanzao sanganye bazima ifanye mkataba wa nyumeni ya hoa na watu wajao sheneli jo jafanya hizo azalia fagende hizo za balizo shaya uzima wa hatu uongo uzima wa hatu ukaya nguo ngojo ukaya inshallah taala maraba menji mshia e fazia bili e fazi inde diskuru ya inde dunia ya mwisho amba geladimori na nwendo ondoa ilewe ukaya Dr. Halidi geladimo benulo wa Komor waelewe namna jerdo kavadima reis yani ça veut dire rester unis pour la réussir yenga tuko fanya je taratibu ile tuko shinda libiri wezi taratibu gizo zinji no nzima ndio muhimu wanuvo mwandoni heze ndogozimu wakati lebali lajiri rika uni wandu pia wajua wasanganya baba hanu wakahamba zendogozimu mahadisi akauhadisia heni babanu wakamungu wa siasa na utoa siasa akahujarumwa mabujilio rejara bandongo nzi retwali ekeli azaliwa ya dukawu ekeli azaliwa ya la dunia fatu sha bien sûr woto kamna wakati wandu wakawa waleme wana banu bwana yorenga wakati mwinji ende hatari lo bandu ko wandu wanu wafanya ukaya azaliwa langa artingojo jarime bala rekio rabia zalina na webaenza no ilungwa nanga bwandu wenji wa wanao watao nzao na hata hapa watoto waswili no kwa tambalia ize roho ngizo batima gasfanyo hasi ebonge izo na Joanza nambe ndoka wa Komoro wandu wa siasa wandu na wa rent emi jarada ya ukayane wo mijao mswanza niketi da minola wala saente wala badal fajri au tijindori pasoko wala zenogozila pia wala wandu wakauladimu wandu wajatsa bahanu wabeba hadisi sharaili zenogozose jafanyi hakarna uchido asili bana dionga mumlabioni hata wanu wararu wanu wajikaza kauma president ngozi labda taani parce que ngoko saida wanu wararu na bo wendi sasinga si unu karja jwamba dungo yaboje yabo wajoka inde sense ichi na bo sasinga si banunga sermu wadu
armwa combien narambe 400 000 et 100 000 wa 50 000 wa tu kaza gouvernement ça wala wafanyaje usikonvala alafu vitenda wajando binaomba na mwangalieri shili ya derunde tatu iwanu kwa jeshi ya ngaji because kaula jimuri katika grande yuone et masula hayo ça toujours ce sont les mêmes personnes ce sont les mêmes idées de sigodo tsahazibeze zitende ntujo alangu anzo ende dahu huko na henda ono azalingu to ala sananza ekabala wakaituga azali ekazalide watefikira wabo hawatro ekazalide watefikira matishaza baba nukazi azalingu kwa wandwende itsambaza Abdahama dahambo kaya ndobi bala ola president wa Marseille ola bebeni ola parando ziko yabo ya declare watondi hawandu wazali wende wambakate bala zali hampwa yake afanyeze nogozina bono woi Mustafa yabo ya declare kange president wa saru haenda bakabala Mustafa nge naina zali ilaindi ni rakaumpwari donc ngezila zikazifanywa baba anwandwa Tanganyika kabati mbu ya jokiri yambila ukaya balaola hapulwani azalia ukawandu wajoka lina nimite wandu wakubali ukano ola sile rambeha kabati ndambla ya joka azali hapu wa mbu yende ya vehembu yaka nikudu nyasi ebongo Mtanganyika union inu ndio muhimu uhatuju ndio muhimu uhatuju ritanganyihe rifanye hazi batima rishinde ritowele gozibili shara ili reja tanganyihe garjo tatanyiha laala mbesenga bajo wandugu ajo asuli baba hanu mezingudo juo yondo joza joka ufanya sha karna asule keli ala dimuri asuli garjo asuli nai ukanga ritenda yote na rendera do mana mshakwezi zindongo za kaulazi mwike zihadisilwa bwazima wandu wasanganye bwazima wafanye le balinu wawane le balinu hata waswi chance affaire yokaya wala wavure ondewa bejau wala vure inde mana boko monsieur l'ambassadeur et union yenu yoko wandu ndio muhimu wandu watanganyihe wafanye hazi bwazima watwalile bwazima ze tambuzimu nge wandu wajambe kayabo abana narisom Tanzania shaikeli inu karna hasu kami nikanga kiasi nde maana ni wangomu kaya nari Tanganyika ifanyema hadisi yanu like batima riya salamu alaykum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh marhaba minji mwana nyasi docteur tasi ngasi ni mwakujaba ha vanu ngarifanya kampanya he marche ya heze violence zilo masiwani abungiabo namjiha winji maudu samedi Luxembourg jerdu aneru jabanu d'enfer rochro ondo bandi lio rifanyoe messaginu sharika ndari mone sene plasiri lio ka ze association comorienne zijunda hunulaya nanu wata tena baba no ajomba no warirumu rijeri fanye kampani rimoneseni ya ukainde place wandojo kujilia jeri anose ze massacre zilio abunga ngari mutaji au ni mabone page yanyu inu ndudi partage video inu haina mwanadamu ya juwe address ya hoba hanu ya marche joka handisa no joka wisiza abunga baba mtegele mwana baiswalihe yani yarionese haule au haufubi mana bakshanda kanchashi na mono usongo usikongo sasa nyawa uso amvua abungia hapo kanojo kamliha kwako mwanama baiswali amwadoneleze namna je radio bakivazima kwa komori kamili no rihonde ushinzi ojumarize mbwanarizi wanauzi. Assalamu alaikum watukufunde dungao ukavazima wanadamu no muhimu atayamba harumai kupani ngabo haya yamba wandu wakivazima oge yo muhimu sisi wandu ritukiwao nelejanvi la gwanzima yasi ukavazima ritikiri lifikina lilisambaza kaya
vanwandu jua usuku wandisawo imbana shandu kwa josukuisa polisi ngionde polisi ngabo wandu wanjia ubohari wamenya wandu walemewa abo ohanzo menya zihabari abenge namkera ba zihabari zinu kazi jo huisa hausuku Mwenyezi Mungu atokaza walo wandu wakautsaho uhuru wandisa Dar es Salaam na Bushini wakaiho hata maha na maha tawajoka yani saranzi 61 sensi za Afrika zani sorenga uhuru hata 75 wege mtito wona ri yani saka sina mahamili rari wanaona mru fujari uloneze nongo pia ngene mapesa hatu yarengo ye yanika wantu ngene arme ya hatu ya bidiri ngena ya gendarmerie ngene makama fanya hizo anzao donc singa si mihono mirufu de hanywa inu de iwana naye wanaona bunduki wanaona donc wabonge hiyo silongo nyangu wage narsane bike bazima ekale fitina lija reshe hele shishole bano wakati uja oganye mbana abage utsilo wakati wa separe ne ni joshindiha walaze kursu za heze velo grupe dale hata wakati ushindiha bahagari lidingo uramase wandu wali abage eni jwenda shindiha ngasina garodi ngoni ngalijo humrenga ile msove boyalemewa yeshiha ya shahaja sha karnahu mransi ziani ya kreve abage eni jobewa ha devielin ngalijo humzaha bahanu yaliyo ri hadisi naye nori hunde ni maslaha hadinaye ja karnawa na bana ya mahamidu yajelewo devie donc ridulumu ila mahamili ya fanyahazi ono ye yatunza hejao lisikubali lifitina liliyo lisambaza ngamu baroni hanyoti pia keraz lisiye ni ya badia rohombi ya ukangujo ya menye yaziye ba yotundo shawiri jozo tuwazali likinyume logali mahansiyo na banu hamande hali rahambe diskuru ya handani kaya banu hesaha shingiha changu tapali wenge unsilo wakati wa ufitarifiana wakati sila unu ukaunu wakati koko hesa banu ye kati rambua lefensime abo ye kati yabo abaharfanya gari undawo ni utahese tartibu rijo usibelewa Komor waonesoka undo msafara wa mahamili raka ufikiri sha risibale kanga tuvu uhondo wa Komor abange na mkera ri taweli fitina linu baka linauribela hindu de kinyume gari njia harumale fitina jorondwa hamzima ya riteprizo ni wakati joka mzima harema Sedisfa hemodi ngoni harema abujo hemodi ngoni alije hemodi ngoni mabudu almuradi garjo wasulile mbana wenge za habari zao wandu wa divise les événements majiri sahema presida shiwina jana zilazo ujiri na tena namkehashirize kritiki mdojo nzijiri wanle jamvi lagwa nzima yona parti 4 hata 5 alafu ngabo SRC yo bohari yao ngabo ye Orange yo bohari yao ngabo Radhi yo bohari yao ngabo za Santo sijua almuradingiro jamvi ndio na wana yabo le wamsuko uriga filishaba mwisha Ziko mwisha Mustafa mwisha Musawi wawararu na misi waza haruma partizati mu
tsanu sita kume haruma eparte hani kirazi bailo tizambie kale o warakhtilafiana fikira wandu henda hata watsanganyika yode sijo kazi rindu au zindu wananyaswa lo Senegali au no yoyo njiri warakhtilafiana zenzia cha abo wa haruma president to waza grants ke eni ulona afish lotina ya jaja basa objective nzima azali saka si presida lusana hata shego zishampu yasa de girianzo ya bakishe swari mrezone yelewe swari mrume wangu wamweleze wajua humrongo za hela ngashia yele wao basi mbese katwele wa shingazija abwenge na rimrume wa Bushi au rimrume wa Tanzania bambese wangu juelewa rahanasi cha muhimu ngarimweleza uka bane mandaho ikisa karaduzie abwenge yabo kamzi yabo nikimraji na yatimizi. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jeheli mwishi ya ze duskuru mbali na mbali heli zijobanu vanu njondu maka ujamana ba mdu misao mashallah ngani hawa inji ngari mdishilao ni marhaba ukari unonga mpartajeo wasango waboneo ngari mshukuriao ni shana mwenjeze mwabonendo nondo aukaya ye page yinu ya he combat des siècles inu ngejoko filme maudu e marche abungabu ngari tahao ni wandu mlo andeorio he faransa inu mwaboneshe ninu mdojo dungaye marche ya maudu vatijo kambai ndijo mlatani abungabu rirumwa banoneo wa neze association noaza zeno ababa no wajomba no wahu watune mabani haki rije baba no wailikuwa hoja ngabo wafanye kampanya he manzishi ngafanye kampanya he telefone shaba twali rumori double sur le terrain rishairishe e marche ya maudu nomje hawinji ba mwana tiwa mzima mwana watu sonchipia abungabo kari onana sikarto mbano yo hamba mtujodo shangai abungabo mtengole mwana mabudu hamada yani jimbi size manari baksha 20 minutes banu baksha 20 minutes ngari mlikao yari yani ça veut dire ya jumlise ye namna ya jola zimuri kebazima rihunde ushinzi azaliweri mtoa mwezi namna jeto shindari fanye mwananya sabudu kabutahari kebazima rijo hunda izoranzao mwana ambassadeur ya hakika lotisu alali tio hata wakazi jambe zao kabana hunda nyangu shama sikar tunda wanda wasudi wanu si wando rakana nyumba yaja ya pula dojo ibidori bazele dojo hilo iyo mbadongo nyangu ho bazele dojo hilo haina zensizo pia zotu liliando kanga wa sharia hena wakati wale sharia shistahilwao hena mdu istahi sharia harimanti wade mwanadamu konge video wakati mdu ado jita na bahi ngebido wakati mdu ado diwa za ukaya bala ula sika ndo kansi mazima mdu ado diwa za ukaba lola timanzani wangu mdu ado diwa za ukaka karja fikiri mazima mdu ado diwa za ukaba lebidi mimi mtende mdongowe hanaye hena wakati mwanadamu ya jua ukaya ezijua kauli tongezari riwa sulibano fulani sharia abunge la mwembe ndiye koma tanuho wanadamu nzipu abunge ngamje direct ma uharima la suala lahum dunga wamdungano wa hati mana baha ndio wajibu ni dunga ndio fardu ni dunga na ngamwambia wakomoro wantu pia kange bido wabuema tse hao wabuema shisho hao wakehashiri ojume namna ikaonde zinongo zintunao entia hatu endotulwa pangani le 25 mai 2021 ye komoria endotulwa pangani mwana ambassadeur pangai kao karja josh ndariroa na bonga madone shelezo wandu wakane zerevu zoka azali mujoka ubakisha wala hata le 24 hata 2024 le 25 mai 2024 ya rohe au le 25 mars au le 24 mars 2024 ya rohe mwanzo na bewa ndu waokaya ngebido mdoaze refu hiyo au karanzo wakati ya kase ya constitutionnel ya harma ya ekuru supreme yafanya referendum ya ndabo yafanya assise za ndabo yafanya election anticipe za ndabo abo haja angali ya ukaya au wakati ya jo haswi le 25 mars 2021 à minuit kama fanya barrière
basi abo ngurudia kauhambe wa komorukaya ikau bidile 25 marsi wa komori neshelezizi hajoza bidile neshelezoka aibomze wale bidile 25 le 26 ufanye passation kamjazamba alafu baba hapo wa komori bo dunia ababa ngami president par interimu gebidoni organiser election yoni khatwari yakaukilie komori hajorudi afanye election anticipée yende yarenge mdundaye oharimo wananyesi wanzwani ya waka usazanyi wongwe yamtiye kandida mana ambassadeur ilande strategie akaipanga akaanze kaka bajafanya declaration le 25 mai aminui yetabili hajafanya declaration ya ukaya ngami president par intérim parce que banu 2021 ngebire tunantinu ende nzwani kamjaneshe leziza bahate serikali nendo musamutamba ashabale kufanya election anticipée bomzeye bono hafanya ndio anafanya ile kumbu hizo namna ikao mwana ambassadeur juzi wale javilila wakabet salama basema 3 jours avant azaliwanze discours mbili discours nzima discours ya wone saukaya ngami president par intérim kaka bajafanya declaration le 25 mai aminu discours nzima daila ya kauja ya kaze piège ya hokaya ngujo sisi assemblée ngujo sisi gouvernement ngujo la loi commission électorale indépendant ye opposition waje wakenzi bazima wafikiri lebudo la hekomoro madama ambassadeur tena mwanzo wandu wake hashirini banga wandu waelewa nayo madama azali haparisi wa harima ye piège ya enriquezo wa komori ye piège mzigara hesho ba ne intelligence ne compétence ya hema nyasiziko yaifanya yimzinga manyazali emasiuyala wayo azali hafanya krizi emana hafanya krizi hindi na boko hazo ya ukayo ukezo wa komori piège wasi e piège bili yazikezo wa komori hasiho harmanzima na boyano yaishe annonce ya ukaya emanya sim komori ziko hafanya déclaration ka ge président de la libération, voilà, président de la libération des Comores. À la fin de la déclaration, là où yo, yimtowa azali automatiquement au harmé la pouvoir. Ya kanio, au harmé institution, ikao mistake. Ya bonga manzona mbewa Komori ukaya. Yeshwa bahashile bini rishir singare. Shama adama yemdu mhodari. Harbi hato wawala ma espia yaha. Hawamwante, amangela dima mroho. Roshe wanadamu ikao wale mevuze fikira za hao baba adu ya hao gasina konti ya bidiri randiano ihaziro effectivement mwana ambassadeur ihaziro hende yafanyiwa ihazifanyiwa okay avant minuit yebdo mwanadamu ajiprepare basi wafanya consultation ya consultation yafanyishi ibidi wandu wa consultewa watorenga reference ukawi ibili fanya zanongozi ino arakansi sene mwanya seba kamzimendea fanya ndio evite problem kwa jazifanya haini shetani habe lidungoni hani sofura ze disi e declaration fanya hai bloquer azali awe bido wananyasi wakafanya ile declaration ya vili wajweza huka bala wakaenda wani ke azali shwabaha shauziga regozisha mvube salama tuwa kwize wando wafanya declaration ya vili shanga mwambieza huka gela adhimu mdange conscience ya uka emli afanya declaration le 25 mai aminui wala de manada mwika hablo kaza institutions za Komori azaliati continue henda yeza jirini Union Africaine wakahona na isemeni rakanizo ba azalikaja convoquewa en tant que président de la République résidua kaja convoquewa en tant que deuxième vice-président wa Union Africaine. Pourquoi? Parce que yeze e constitution ya signewa no wa Komori wa vote ya constitution kawero ho harmaze accords za cadre ces institutions zotipia wasinyo ushahidi zijazi mbali ya azali wa mlango wa hondo nyuma ya 25 zitokeza baba hange ngebohoni abugambi amanda heli waza wa magebidori onenzi ya bidirike batima enzi yo kabazima doka hena mkonti yao gebidio watijuse ntidawi mwana ambassadeur gebidio wajuse shama mabarbole ya kilo jana ya zuma wandu warwaye hata wasile betsalama wa mkaze shabatike ujojusa difu ewasaha jusashi watike ujojusa difu ewasaha jusabo okabo ujojusa difu wangondo ya rege biriti yapati ya munishe azalio de banabire
ndo bano rawasili banu nganzwari mbalilie natoka hizani hatari mpare sari mzingare rimto abuga mimi kando mkoa batima mwana mamba sabio na mfikiru kaya wananyasi wansi pia maopoza wa azali lelo sonti pia maopoza wa azali lelo garjou ka karnau jo paro henda vatina sharia garjou ka karnau jo paro henda vatina sharia raji vote na rivote sharia shila et constitution 2021 rivote majorité yoni e bidori apie ugamu ngafanya appel ya ho wanama ikao wajihunda ho harmai opposition lelo izo association izo parti politique yo société civile ye bidori fanye barrière totale reprotéger la constitution il y a 2021 il faut reprotéger Gebidio Hassan Tipia il a 2001 pardon les constitutions à 2001 Gebidio il fallait barrière au niveau du monde il fallait barrière au harima ribalilie bati vunzi hujahudu ribalilie ya déclaration ya fanya le 25 mai à minuit itisankidie okabo hena déclaration jodu gaiyo gejoka hunda poa hawakati kao yende ya balili ya azabu shari tijeri furana litijeri maana litijeri shindana litijeri tabaliana uharimaze deklarasyon bali na bali zero hao mwana mambasador ya hakika ikanga zori kebatim baranzori kenti batim garanzori sini azali geladhimu rangesho abahisho wisho ukainge kama jafanya deklarasyon minui ya hele 25 mai basi azali bota sa jojo hajo fanya deklarasyon officielle uka gami président par intérim Gebido ni compose gouvernement d'union nationale ou gouvernement intérimaire et organiser les élections il y prépare tournant ya Nzwani basiri joni renge waola bana wala yenda ya Tanzania pendant sima combien de mois ya kamade ya je hatsabala wafanye ile system ya bira Russi au ka Russi Putin haka president haroha harenge yemna ndondo wa hahe haja hamsini haha hatswa president ba he Putin abdaraje hare da premier ministre yone strategie azali bala Komoro e banda hisa harudi hati ya kandidatu yure hende harangaze vote abange president kartujo ke bana wa holo hafu tujua sha hawo haungia na monge yao sha wafanya hiyo yende je azali akanza ifanya sha ngafikuru kaya watukufu biduka wao azali haparisa mhodari hanaye haparisa intelligent hanaye haparisa manada mujua sharia hanaye hashurumilia wa Komori juzi na demani ya sisi akaba kuna urare sharia shino na singa sina moyo hamsi sopa do gena baka Komori yambe ya constitution ila ya vote wa 2001 ke jabalia se votiza azaliza 5 2016 à 2021 kana hundo kakaziti simbali yabo hundo 2021 gazimzili lao yabo gemdo nambe ya mapresident wabira iyo tine yakawa bloke wake kwa juru waramipa tileza constitution hizo na hizo ila demana azali ya kanzazi sapi Rugabu kama mzilifanya appel nimpareni wanahama makompoze sente gamu mparoni nyi wanahama makompoze sente tuamba wala wanrika waka udomrani lebe republic ni wandu wa sente mtuna mwa wala waka udomrani lebe republic nyima on politiki wa Komori mlo ankavali hunu Faransa mwatrawa mtuna mwa wao shanga mparoni ndani wakati kawa zembio zinurize nda ongari hutajom ndimda je Komori rodiri jari mbilioni hatitola vai ditola krokodili ditola simba gari hutajom nda je Komori na Dr. Halid wao waraje Komori wene wabirieze institution za hatu ilirjo ka tranquille hunu rilio mimi ngama mrogozoni ni wanama wahesente parti d'opposition mso harme sente baga parti tena mso harme sente nimwambie neza hokaya ye mwana nyanyizi ko hato washaba hikao shita azali hare maizingiri hatabaha nanda bo yarenge constitution ya 2000 yamrumiliayo 23h59 yomi ya modoka fala wanudo banu ya mandako ya kaza kifu dabani ya sharia tashimu wa Komori washivoti wa Komori washimetrizeo ze jumia madaula wa shahidia wa shuhudia wa shahidia ka zokweli hena raisu jonjia Komori gena mahamitan abo azali kana ndo jume mahamitan ukarika Komori harima referendum ya referendum hiyo iresha tawana wa Komori ikafanyiwa nele jeshi waka asizi izozifanywa nele jeshi shati ndo wa Komori wajaba kufanya election anticipe zifanywa nele jeshi shati ndo wa Komori wao wa Komori waje reserve hata le 25 mai 2021
wajom 2021 wajom ambia azaluka engwe bala hurire menzima shakuturire meyabili inde constitution rasinya ravoti 2001 dasinawe wakubaluka yojoja banu ngujofanya senka yeseka yaho ihisa lelo minwi yabo gabido wen abudo banna zona be wanama waheze parti d'opposition kao kwa to harme sente no wana maheze parti d'opposition walo harme sente ukange video risezise yeshabaha imananya siziko yarivu rizasho rishirenge zingare ridugane na sinaye haso tipia wana ni tunatobala le sinzola ha hena tunatobala le sinzola ha tsene ritsigerangana ritsigeri-shindana ritsigeri-remana magaya mwana mambasador change tigo bidi ye parti rifaidi wato harme sente ye parti jamnazi wato harme sente ye parti Juma Shongo ito harme sente ye parti Wandani ito harme sente rigeritsanganye hene sente rirejuanye ye ekipu ya panga ye societe civile kao wahimilia ye uwando anuwa waidi mwana siziko ne mwana si Mustafa Sadshek ilo wandu wanu wa waili wasindihele bulinatari waswili rilile la paro wa Komori jimla hukabo ndo bahanu mwana nyasiziko ya rogoleya haunesa ukai karenere hatari towa azali garjo katisi wa Komori jimla rowa soma rowa tu soma walimao wahauliao walowao rikenti nitawe endo ye ulona shaba hasha ujusainga la wainu isiso barili yende yalo yo wa Komori wansipia ijewa ni yemdu wari chako awodo mane yakosisa upando huu mungabo kama tulimwambia ni wanama wa hesente ye temperature yanyu na isihe wanama heze parti d'opposition zino jina mtuari mweta yesente ye temperature yanyu na isihe wakati kao sisi wara juharisha uka azali hati na upando na meza huka hena ya mtina upando ngari dunga na onayo nane nujo utapando wa bili ngari dunga na onayo nane nujo utapando wa runga dunga na onayo nijari nota na bahiri hunuka yesente barono mwana nyanyiziko ze parti d'opposition mtuari mwesente barone mwana nyanyiziko wa mabanuka wallahi la adhimu azali kana huna wabira garjo msise upando masu ya lelo hende ho sisi abo banyu na mregeze mbebeza upando huo katio na baba wanavojelea ridungane hamasulaha hamwelewano amani riretiri turujana bawo ya bidiri mruje yemzima ndio namna hiyo ya bidiri mruje azali ketu bidibi himi miruje Mustafa Sadshek ketu bidibi himi niruje tosha ketu bidinduje Hasani Hamadi hoka Hasani Hamadi we sango harmashe tsaziliyo abunge bidunga naye rendera paso kano azali anzo ya tiema jiambo ya jiaro holeleye si wakomo abunge abo mkoba zima zitaribza mkoba zima watukufuani wazamba zikaujanengelele mbabi hiyo ilo wakomori welewe ye namna hindindo ya bidiri ririkenti namna hindindo ya bidiri fanye dahubi ya bidiri bire umuhala ya bidiri bire ndahunu dauka ya sharia shilashika upangwa shijeshiru mishiho wangu shijeshi wafai abunge sharia shavota wakomori 2001 shode bidion shirifai kabati mkomori ujojo hondo nyume sharia sho 2001 kabati mkomori ujojo hondo nyume sharia hizo hata azaniwe ikanaka mjoshuru haria hazililiwa le 25 2021 bano yabo kana kongyo henda baba ibakisha heze janibu za siasa pia heze societe civile heze association wana bani tunatoka we konkonro hena mrujo parsazali bahano yamndeme shobonsu bonsuliju yamndeme shobonsuliju baya tokanti kana hina natomndeme nsuli yetokanti rimgeze zinkabaya shanta bentumndema ba Mustafa ngujamba kajabida arema rota bentumndema ba metre la refungujamba jatende na brema no enu jom persona tomndemaje ezazenu jomndemashe gongwesha mungwe nsuli haka anti na torudi ashemelewa na anya ya waje wake nsombe winde ila adui ya hatuso nsipia inde ila nuhusi ya hatuso nsipia inde ila shetoni ya kauri ndazina hii inde ila kunguni ya kauri uma abari kaza baba hanu gebidio rikauhe rambe wa Komori sabuzi ezi sabuzi ndazi hautimizi ezi sabuzi ndazi dokange bidio hena mkomori ujona ezimbige rumao harimenti hatu ya ruhusi wa hemeo harimezi wanzambe ngorumo nai bo Dr. Halid ngwende sonai bo tontombe swali gwende sona iba Abdul Hamada yemduo ya tsenengo haulwa ya hafungwa gebile mdu wake na uhuria ya himea zambi gebidiye mahakama ya hatu na ministeri za hatu ikaungaza shughuli une ne hifadhi ya daula wadoto wazeruhu sawa Komoriwe manifeste
wakomoriwa une sautu kimwaloniwo wakomoriwa une saze bizendo harmenzi hao ngebidiyo ye mndu uwe saa ya jonjia ya buliwa nduze nafasi hizo haukeni mndu ya abaya ye nyumba watinjie mndu yaja ya mzingara bangu biho wana nguwe mndu mshe yo hadu ya hefamii na hiyo ndeze ndugu azela zifanyao hazililia ya opposition wati manifeste haukanga wanzori ti manifeste leo ye population ye peuple watijojua kangurumonai bahata haba hangujo kaubenisiri tena gamkenichi hao kangujo kaubenisiri wakaba haina ndu waswali jamaa wandu wararu watingoto wa fatiha nyezi mguna mtowe haraka bahowa ndu ndaini akabalaishia uchonda mwambiuka almuradizila jamaa za mtana na masihu wazibulia ngazituweda ze hombe ya duwambi ujoka uziaze jamaa hizo baharibani ilade mana lelo watu kufu mwaona mkonti wa dini wendo fanyishi haba njioni wenda wazilo haukahambi weza hauka izora bolati mkonti wa dini walandu wendo waombe duwa bala mnyezi mgu ya utoweberi juu wa hapo alejesha haba na mwede mauzi mgabo ne mwelewe wanama wa he opposition nyonti pia ukaeni atende ya rema ya adui wa hatu uondo mwanzani watu basi ziko yetsa adui ya hatu ye mwanzani watu hokare me adui ya hatu na adui ya hatu azali abugenge lazima watu kahare haramtida wembili watuteni mdo haramtida wenziba wallahi ngarjohum kaza mahano ili recuperate hapo watukufu ngarafikiroka ya message raniki wa ribeho siku lelo riwasulisha hena mna Rashida hena mdo habe halejo abulahi hena mekao ndo yakusudiwa ungema nyesa ambassadeur ikakutina diveri garimio hotu kufua hao uriruhusurende ravume babi hata maudu wakawasi kwa maudu ngabo ye marshi yaho wana hatika ungwa wasankidilwao wabula zenziania zaleli wasankidilwa ikarnere vumwa ilirjo shindarikio harimo mdondo ujoka ujabano hata mpakanda yabo garjoho na nao siku ambao insha Allah ikangabo diveri yejo utakileka kama ti diveri garika zono hapa marhaba menjiwa na nyasi mloba numushiao ze tuskuru za Dr. Halidi samahani ze Dr. mbili za rohabanu abongia bongari mwambia unuka ya obandilo banu kasi place d'enfer ondo bane marche joka kuisiza banu toje tuskuru za hatu amma mdulini mwisheleze na ukayaba ndiru mwaneze association nano wazaze nano baba no ajomba no ho tuli mabani hatu nano anashi watu warirumu ritubie monziani rifanye kampanye njema ya he marche ya maudu ya jokandi sa Luxembourg ujilaba d'affaires abungiabo lazima kari onana si ufanye kampanye shekari onana si hunda mnano orambe abungezora kanzarambe rikazaki fubanu ababa mjotengela haina mwana molobanu kange na diver yo atijoka mle haina mdungu joka na 3 minutes banu ya diver baba nungaranzao ri kazaki fubanu kanga wananyasi wanzo afanye diver banu haina mdungu na 3 minutes yafanye diver du kazaki fubanu hende rabu mwe jeli za baba ne mwana nyasa mtamada ukamadu ngasina grand journée itojo kokanyangu abungabo mtegole mwana ma Dr. Halili musi kange na diver barkozi mimi senganzandre jembabi eteme ya mwando karidiwaza zaferi zokaya zalinga zafanywa ya division banu ritiniwaze karango wakati wa tungi hayo opposition wakomoru wajua wahima wambangu wa wanaoneze tobia azali yafanya ritiniwaze ukaribono wanazijana wenji waka azali woyi wakarumwe serse wakauherumwa zereso sosio weonesa ufujari wa azali waonesa ukawe mrohiri kaumwamini rikamruwa hahe haku shari sundo angalia rijari hudu kabadu ino ajali ndi atoka ujai ninu waijuja ndi atoka ujaba nizo mziwo no marazi hiji arumwe zereso sosio yoka jaka ulazimu kayari ngujo ajati wandu fikira uwaluwa rumwezi yao yiyo wasangu warambu wao gabu wenji watojo subuti sho wasubuti wazifanya wasubuti wazifanya wazamba nemono kaya arumwe opposition kabati mboto au mnaijana au mbaba yandarumwa rezo sosio ya ambayo opposition ndio na ndabo ndio opposition ndio jango kabati shanu wandu wa azali ndo waona ka azali de mrundo kande sensi no ndo wajitsa za Firauna wamba subhanallah emruti ndoi na ritawe ebo ngo azali
ikangoza divize iyo mso ufanya hazi ya bure uka wao wasangu warambu wao ka ye azaliwa imridi azaliwa hika basi mndu Firauna yamtendea dunia itotidae amkazi wao maramba menji sikatenu sikengo mwanama na difera busena kakabati abori kaze kifubanu abungiabo ye misho tuseka za kifubanu ngari mwambia luka ya ye misho tu risali complete lelo ngari moneseni vandilio ukawenda bala place d'enfer rochero erere tsainu banu ngamtongoro sharma erere banu ndiko pasha erere ngamtongoro shabanu ye place tsainu ndio banu babo amma de côté à juu do tozungu serompo hiyo atarwasele place huyo myo abungiabo lazima rimwambie nukaya na mpartage video na mwabone page hanyu inu benu hanyu ni mlo Senegal mlo Gabo mlo Komori ni banu mlioze sana mtojo shina marenga pubanu na mwabone page hanyu inu jem profite myeshi ha nono na maisha ikamje zimgarshe sana mo sirjoko kande page inu rikeva no maudu inshallah taala mzidunge ana kwa ana haina discours ngamjo idunga heli hayo zemala address zilio ngamjo zidunga heli hazo haina banumlio ngamjo zidunga heli hazo abunga ngare mnikaoni bahati na unono na maisha na hawasinjema inshallah taala rieshino da yasiro rowana o wana Mwenyezi Mungu yawavukishe zembi warendo hao o abakia abo Mwenyezi Mungu yawanike mvu na pisora enijo shida ya harai ujojo haraya ze masakira fanyiwao etujo shiloro gowa izo ndizo mwanzao sha na mwana wa senka ala kulli hali we karongowa kashinu fanya ngo balata katujo bala ngufanya ndongo ndini Mwenyezi Mungu nangamizo ndo afanyoze ngo zinu Mwenyezi Mungu nangamizo ndo walone zo ngo zinu ya watoe roho bao maadui kairi ngebanu watojirenga wao hawao wajifanyaze ngo zinu rana na mwana wa senka kamemu bawo nge woti mrulo nakili woti mru mnamwana wa duzara nzo wakati nakili feri kadhalika mnamwana wa 5 ans abongiabo ngaromba Mwenyezi Mungu ye zi association zido hunu Faransa kamili nano azade nano ababa nano ajomba nano mabani hatu na wariruma rijori fanye kampani ya he marche ino ya maudu ngarimdendao ni Luxembourg maudu safkare zamtana rije rifanye manifu yao randise Luxembourg ujili abantu d'enfer abungiabo ye page hanyu nane service de communication ya hanyu ngembeshila uli marhaba hawinji abungiabo marhaba mejini wono makanzibari makaurangalia ngarimnikauni bahati njema na unono mwinji inshallah taala abungiabo ngarambao maudu inshallah taala ngarimnikauni juma njema na weekend mwema inshallah taala marhaba mejini